السلام عليكم. مرحبا بكم في هاد لا فيديو اللي غنديرو فيه غرامير l'adjectif qualificatif مستوى الخامس page 136-137. Avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir des nouvelles vidéos Inch'Allah. لا تنسوا الاشتراك للتوصل بالفيديوهات القادمة بحول الله. دونك نبداو نقراو هاد لي فراز. عندنا l'équilibre écologique est nécessaire à la terre. التوازن البيئي مهم بالنسبة للأرض. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. واحد النسبة كبيرة ديال الكوكب مغطاة بالماء. Les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. الناس يساهمون في ارتفاع الحرارة الغير عادية للكوكب. دونك هادو هما لي فراز. نمشيو نشوفو الأسئلة. Question 1. Dans la phrase A, quel mot nous renseigne sur l'équilibre écologique؟ في الجملة A شنو هي الكلمة اللي تعطينا معلومة على l'équilibre écologique؟ عندنا l'équilibre écologique كيفاش داير؟ السؤال هو كيف هو؟ comment il est l'équilibre écologique؟ باش نعرف الكلمة اللي تعطيني لي رانسينيمون نطرح هاد السؤال. comment il est l'équilibre écologique؟ كيف هو التوازن البيئي الإيكولوجي؟ اي الجواب هو اي nécessaire. دونك الكلمة اللي تعطيني الانفورماسيون ولا الرونسيمون هي nécessaire، ضروري nécessaire. هاد الكلمة اللي تعطيني معلومة تنسميها adjectif qualificatif. تعطيني معلومة على واحد النوم. il qualifie un nom. تعطيني واحد المعلومة على واحد الاسم. observe السؤال جوج. où le mot nécessaire est-il placé؟ فين كاينه هاد لو مو nécessaire؟ كاينه في لو جروب فيربال اللي شفتوها هو لو جروب نومينال سي جي، وعندنا لو جروب فيربال. كاينه في لو جروب فيربال après le verbe être. من بعد لو فيرب être جات من بعد لو فيرب être. هاد لو مو nécessaire جات après le verbe être dans le groupe verbal. سؤال 3. Observe le groupe nominal ou au réchauffement anormal de la planète. Souligne l'adjectif. Cet adjectif est-il séparé du nom qu'il qualifie par un verbe؟ نشوفو هاد le groupe nominal au réchauffement anormal de la planète. هيا le nom هو l'adjectif. ها l'adjectif ها لو جروب نومينال واش بيناتهم واحد الفيرب؟ نو، ما بيناتهم حتى فيرب. سولين بعدا l'adjectif qualificatif هو هذا، بيناتهم شي فيرب ما بيناتهم حتى فيرب. Cet adjectif n'est pas séparé du nom qu'il qualifie par un verbe. Non, n'est pas séparé du nom qu'il qualifie par un verbe. ما بيناتهم حتى فيرب. إلا دابا الفرق اللي عندنا هو أن في هاد لافراز أ l'adjectif qualificatif و لو نون بيناتهم واحد الفيرب، لو فيرب être. بالنسبة لهنا انورمال مع ريشوفمون ما بيناتهم حتى فيرب. هاد هما جوج حالات اللي غادي نشوفو في الشرح. دونك نمشيو نشوفو القاعدة. l'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose, un animal. l'adjectif qualificatif تيوصف لينا واحد الانسان، واحد الشخص، ولا واحد الشيء،
ولا واحد animal. Il donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. تعطينا واحد التدقيقات واحد المعلومات دقيقة على le nom اللي تيكون معاه. L'adjectif qualificatif peut être placé juste avant ou juste après le nom. يقدر يكون مباشرة قبل le nom ويقدر يكون مباشرة قبل le nom auquel il se rapporte. Il est appelé épithète. دابا عندنا l'adjectif qualificatif épithète هو اللي تيكون placé juste après ou juste avant le nom ما بيناتهم حتى verbe بحال هاد لوكا هذا سي ان adjectif qualificatif épithète. تنقولوا épithète علاش؟ حيت ما بيناتهم حتى verbe ما بينه وبين le nom حتى verbe تنسميوه épithète. exemple مثال une belle fleur rare. une belle fleur rare. وردة جميلة نادرة. إلا شفتوا عندنا هاد l'adjectif qualificatif وهاد l'adjectif qualificatif ما بين وبين هاد لو نو هذا une fleur حتى verbe يعني ما بيناتهم حتى verbe. هاد لي adjectifs qualificatifs تنسميهم adjectif qualificatif épithète. هذا النوع الأول. نشوفوا النوع الثاني. l'adjectif qualificatif peut être relié au nom par un verbe. يقدر يكون بينه وبين le nom واحد le verbe. هذاك le verbe بحال le verbe être ولا le verbe sembler ولا le verbe paraître ولا le verbe devenir ou par une expression comme avoir l'air ولا بيناتهم بينه وبين le verbe بينه وبين le nom بينه وبين هذاك الاسم اللي تيكاليفيه واحد l'expression اللي هي avoir l'air وكاينين حوايج اخرين غنشوفهم. elle est appelée attribut تسمى attribut. دونك عندنا جوج انواع ديال l'adjectif qualificatif épithète اللي ما تيكون بينه وبين لو نون حتى شي verbe ولا كان بينه وبين لو نون واحد لو verbe من هاد لي verbe هادو تيتسمى attribut. exemple cet insecte est amusant. cet insecte est amusant. شوف هاد الانسكت هي هادي الانسكت الحشرة هذه الحشرة est amusant. شوفوا ها الانسكت وها amusant l'adjectif بيناتهم واحد لو verbe يعني غنقولوا هاد l'adjectif qualificatif est un adjectif qualificatif attribut. certains animaux ont l'air heureux. certains animaux هو le nom و l'adjectif qui l'accompagne هو heureux وبيناتهم هاد l'expression هادي ont l'air بيناتهم هاد l'expression ont l'air. donc نقولوا ان هاد l'adjectif qualificatif attribut. l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. هاد l'accord en nombre avec en nombre et en genre غنشوفوها في الدرس ديال l'orthographe غنشوفوها في الفيديو اللي غنديرو على l'orthographe. exemple la lente destruction des ressources naturelles. شوفوا لا destruction féminin درنا lente زدنا لا ديال la marque de féminin. des ressources naturelles. اللي شفتوا ressources هي ressources féminin pluriel يعني حتى naturel خدات la marque de féminin pluriel. دونك كان هذا هو الشرح ديال l'adjectif qualificatif والنوعين ديال l'adjectif qualificatif épithète و attribut. الى الفيديو القادم ان شاء الله ما تنسوش تابوناو في لاشين كما قلت لكم وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نديرو هاد ليكزيرسيس هادو ديال هاد l'adjectif qualificatif باش نزيدو نفهمو ان شاء الله.